baie welkom. Ons is so bly om terug te wees by KruisKidz. 'n Voorspoedige nuwe jaar 2021 en ons bid die Here se goedheid en guns oor julle. So ons het 'n nuwe tema. Ons werk deur die Bybel hierdie jaar van Genesis tot Openbaring en ons wil julle graag leer oor die geskiedenis, oor die mensdom, oor hoekom het goed gebeur, wat sê die Here en wat is sy plan, wat is sy beloftes vir ons. Ons sien so uit om dit met julle te deel. So op die 4de Januarie het ons begin met die skepping en Adam en Eva. Ons doen elke week iets op die app vir julle. Gaan kyk gerus by Lewende Woord, Living Word Bloemfontein app en jy sal sien daar's 2 dele by KruisKidz. Daar's 'n storie deel vir ons kleiner maatjies en dan iets vir die groter kinders ook. En ons gaan bietjie meer daarop fokus in ons video's elke Sondag. Ons pak ook craftbokse vir julle. So reël asseblief met jou ouers dat hulle saam kerk toe of dit kom oplaai daar. Dat elke week as jy KruisKidz kyk, kan jy ook die craft aktiwiteit en die goed van die les doen. Ons doen dit met liefde vir julle en kom kry dit asseblief. Soos ek sê, dis nou ons 2de week en vandag begin ons met Noag en die ark, maar ook die storie agter dit, die beloftes van die Here. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped the boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. So Noag se ark. Daar's baie mense wat praat oor hierdie storie. Mense wat in die Bybel glo en mense wat nie in die Bybel glo.
Omdat daar is bewyse dat daar is regtig 'n ark en mense kan dit nog eintlik gaan sien en daar's fossiele en dit was regtig groot. So mense wat selfs nie in die Here glo of die Bybel glo, daar was 'n so 'n storie. En hoekom het dit gebeur? Ons hoor, ja, die Here was kwaad en hy wou almal doodmaak, maar dit is eintlik iets wat agter daai storie is. So hier is dit. Die Here was eintlik verskriklik hartseer en dit is hoekom hy dit gedoen het. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê sy hart was vol pyn en hy was hartseer oor die mensdom en wat het gebeur in daai tyd. Die storie wat daar rondom gaan is eintlik baie 'n slegte storie. So as jy bietjie ouer is, wil ek hê jy moet bietjie meer daar gaan lees, maar ek gaan die korte version vir jou vertel. Dit het gegaan oor dat mense het so gesonde en snaakse goed gedoen en die Here het net gesê, hy het geweet hulle is heeltemal van die pad af wat hy wou vir hulle gehad het. En dis hoekom hy het vir hulle gesê, ek gee julle kansse en hy was so geduldig en hy het probeer dat hulle regkom en terugdraai na hom toe voor die vloed het eintlik gekom. So ons weet dat God is 'n God van liefde en geduld. Hy het 'n man van die naam van Henok geroep om 'n profeet te wees. Hy het vir hom gesê, vertel vir alle mense, wie is ek en dat ek kom terug en hulle moet hulle harte terugdraai na my toe. En so het hulle baie kansse gegee. Maar die storie draai so bietjie. Henok het 'n seun gekry op 65 en hierdie seun se naam was Methuselah. En die Here het vir hom die naam gegee, Methuselah. En dit beteken wanneer hy doodgaan, dit sal gebeur. So Henok en Methuselah het geweet dat as Methuselah doodgaan, dan gaan die Here kom doen iets soos die vloed of hy sal doen wat hy gesê het. So, die interessante ding hierso is dat Methuselah het die langste op aarde gebly van alle mense. Kan jy raai hoeveel jare het hy gelewe? 969 jaar het Methuselah gelewe. Dis hoeveel kanse het die Here gegee vir mense om terug te draai na hom toe en van hulle slegte maniere. En as Methuselah doodgegaan het dit begin stadig reën. Maar in al daai tyd wat hy gelewe het hy kinders gekry en kleinkinders en een van sy kleinkinders was Noag. So Noag, weet ons, het ons die storie wat ons ken begin eintlik daar. Maar jy kan sien daar was baie anders wat agter die skerms gebeur het. En Noag was hy was gehoorsaam. Hy het geluister en hy het gedoen iets wat niemand anders het ooit gedoen het. 'n Ark gebou met sy 3 seuns en die dag wat Methuselah dood is, het dit begin reën en Noag was reg. So die Here het daai boot toegemaak met Noag, sy vrou, sy 3 seuns, 3 skoondogters en al die diere. En dit het gereën en gereën en gereën. En een dag na baie lang tyd het Noag 'n voël uitgestuur en hy het teruggekom met blare en hulle het geweet dan het die water begin sak en hulle kon uitkom. Maar na dit was daar 'n reënboog wat opgekom het en die Here het met Noag gepraat en vir hom gesê dat hierdie is my belofte, my verbond met jou, dat hierdie sal nooit weer gebeur. Die slegte ding is, net na hierdie storie in die Bybel van Noag, is daar nog 'n storie oor die toring van Babel, waar mense het nog weer slegte goed gedoen, maar ons sal daar weer daaroor gesels. Maar die verbond wat die Here met Noag gemaak het, sê vir ons dat hy sal na ons kyk en hy gee vir ons altyd die keuse om die regte ding te doen. Dis hoe ongelooflik lief die Here is vir ons en geduldig met ons. Hy gee vir ons die kans om reg te maak met hom. So ek wil hê dat jy moet onthou uit hierdie storie. Ons is nou bietjie groter en van ons, so die wat nou kleiner is, kan die storie van Noag en die ark onthou. Maar die van ons wat groter is, moet onthou dat die storie gaan eintlik oor beloftes. Dat die Here gaan na ons kyk en hy het iets daar ook beloof in daai tyd.
Hy het begin die seisoene laat draai. Weet julle dit? Dat somer, herfst, winter, lente het eintlik daar begin. En dit is deel van die Here se belofte dat daar sal altyd kos op die aarde wees. So in ander plekke in die wêreld waar ons nou somer het hulle winter en dit draai die hele tyd. So dis altyd kos. En daar is mense wat honger ly, maar dit is nie die Here. Dit is mense wat nie die kos mooi uitdeel. So dis deel van sy belofte aan ons en dat die reënboog dat hy sal nooit weer die hele mensdom uitwissel en dat ook dat die belofte wat hy met Henog en Methuselah en Noah gemaak hou aan. En die Here maak die hele tyd met ons beloftes en oor ons lewens. Ons moet net die geloof hê om te glo dat hy sal dit laat dit gebeur. En ons moet bid en ons moet ons oë op hom vas maak. So ek wil vir julle sê, asseblief gaan kyk weer na die app se materiaal. Ons antwoord baie vrae daar oor die storie en beloftes en wat presies gebeur het, sodat jy kan saam met ons leer. Noag en die groot vloed. Noag het God aanbid. Al die ander mense het vir God gehaat en was ongehoorsaam aan hom. Eendag het God iets skokkends vir Noag gesê. Ek gaan hierdie sondige wêreld verwoes. Net jou familie sal luister en gered word. God het Noag gewaarsku dat 'n groot vloed sal kom wat die hele aarde gaan toemaak met water. Bou 'n houtark, 'n groot boot, sodat jy en jou familie en al die diere daar kan bly. Noag het gedoen wat God beveel het. God het vir Noag presies gesê hoe die ark gebou moet word. Noag was baie besig. Die mense het vir Noag gespot terwyl hy vir hulle vertel het hoekom hy die ark maak. Moenie jou tyd so mors nie, Noag. Maar Noag het aangehou bou. Hy het ook aangehou om vir die mense te vertel van God. Asseblief mense, bekeer julle, draai terug na God toe, sodat julle gered kan word. Maar niemand het geluister nie. Noag se geloof was groot. Hy het in God geglo, al het hy nog nie geweet wat reën is nie, omdat dit nog nooit van tevore op die aarde gereën het nie. Die ark was uiteindelik gereed om alles in te laai. Nou het die diere na die ark gekom. God het hulle laat kom. Die reindiere het 7 pare gekom. En van die onrein diere net 1 paar. Voëls groot en klein. Groot diere, klein diere het na die ark gekom. Die mense het vir Noag gespot terwyl hy die diere elkeen op hulle plekke in die ark in laat gaan het. Hy is daarom so lekker dom. Hulle het nie opgehou om sonde teen God te doen nie. Hulle het ook nie in die ark ingegaan nie. Uiteindelik was al die diere en voëls in die ark. God het vir Noag gesê: "Gaan jy en jou familie in die ark in." Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens het ingegaan en God het die deur gesluit. Toe het die reën gekom. Dit het vir 40 dae en nagte gereën. Die vloed het oor die dorpe en die mense gespoel. Toe die reën stop, was dit tot die berge onder die water. Alles wat asem gehaal het, was dood. Soos die water hoër word, het die ark bo op die water gedryf. Dit moes seker donker in die ark wees. Miskien skrikkerig, maar die ark het vir Noag en sy familie en die diere veilig gehou. Na 5 maande van vloed het God 'n wind gestuur om die aarde droog te waai. Eendag het die ark op 'n hoë berg wat se naam Arad was gestop. Noag het nog verder 40 dae in die ark gebly om vir die water te wag om weg te gaan. Noag het 'n kraai en 'n duif by die oop venster uitgestuur. Omdat die duif nie 'n droë plek kon kry nie om te rus, het hy teruggekom na Noag en die ark.
'n week later het Noag weer 'n duif uitgestuur. Die duif het hierdie keer met 'n vars olyfboom se takkie in sy bek teruggekom. Die volgende week het Noag geweet dat die aarde droog is, so die duif nie weer teruggekom het nie. God het vir Noag gesê, dit is tyd om uit die ark uit te gaan. Saam het Noag en sy familie die diere uit die ark uit laat gaan. Noag moes baie dankbaar gewees het. Hy het 'n altaar gebou en vir God aanbid, omdat God hom en sy familie van die nare vloed gered het. God het vir Noag 'n wonderlike belofte gegee, dat nooit weer 'n vloed sal stuur om mense te straf vir hulle sonde nie. God het 'n teken gegee om ons aan daardie belofte te herinner. Die reënboog is die teken van die belofte. Noag en sy familie het 'n nuwe begin gemaak na die vloed. Noag se nageslagte het weer die aarde volgemaak met mense. Alle nasies het van Noag en sy familie afgekom. The book of Genesis is the first book of the Bible, and its storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world. And then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible. So the book begins with God taking the disorder and the darkness described in the second sentence of the Bible, and God brings out of it order and beauty and goodness. He makes a world where life can flourish. And God makes these creatures called humans, or Adam in Hebrew. He makes them in his image, which has to do with their role and purpose in God's world. So the humans are made to be reflections of God's character out into the world, and they're appointed as God's representatives to rule his world on his behalf, which in context means to harness all of its potential, to care for it, and make it a place where even more life can flourish. God blesses the humans. It's a key word in this book. And he gives them a garden. It's like a place from which they begin starting to build this new world. Now, the key is that the humans have a choice about how they're going to go about building this world. And that's represented by the tree of the knowledge of good and evil. Up till now, God has provided and defined what is good and what is not good. But now God is giving the humans the dignity and the freedom of a choice. Are they going to trust God's definition of good and evil, or are they going to seize autonomy and define good and evil for themselves? And the stakes are really high. To rebel against God is to embrace death, because you're turning away from the giver of life himself. This is represented by the tree of life. And so in chapter 3, a mysterious figure, a snake, enters into the story. The snake's given no introduction other than it's a creature that God made. And it becomes clear that it's a creature in rebellion against God, and it wants to lead the humans into rebellion and their death. The snake tells a different story about the tree and the choice. It says that seizing the knowledge of good and evil are not going to bring death, that it's actually the way to life and becoming like God themselves. Now, the irony of this is tragic, because we know the humans, they're already like God. They were made to reflect God's image. But instead of trusting God, the humans seize autonomy, they take the knowledge of good and evil for themselves, and in an instant, the whole story spirals out of control. The first casualty is human relationships. The man and the woman, they suddenly realize how vulnerable they are. Now, they can't even trust each other. And so they make clothes and they hide their bodies from one another. The second casualty is that intimacy between God and the humans is lost. So they go and run and hide from God, and then when God finds them, they start this game of blame shifting about who rebelled first. Now, right here, the story stops, and there's a series of short poems where God declares to the snake and then to the humans the tragic consequences of their actions. God first tells the snake that despite its apparent victory, it is destined for defeat, to eat dust. God promises that one day a seed, or a descendant, will come from the woman who's going to deliver a lethal strike to the snake's head. Which sounds like great news, but this victory is going to come with a cost, because the snake too will deliver a lethal strike to the descendant's heel as it's being crushed. It's a very mysterious promise of this wounded victor.
But in the flow of the story so far, you see this is an act of God's grace. The humans, they've just rebelled, and what does God do? He promises to rescue them. But this doesn't erase the consequences of the humans' decision. So God informs them that now every aspect of their life together, at home and out in the field, it's going to be fraught with grief and pain because of the rebellion, all leading to their death. From here, the story then spirals downward. Chapters 3 through 11, they trace the widening ripple effect of the rebellion and of human relationships fracturing at every level. So there's a story about two brothers, Cain and Abel. Cain's so jealous of his brother that he wants to murder him. And God warns him not to give in to the temptation, but he does anyway. He murders him in the field. So Cain then goes on to build a city where violence and oppression reign. And this is all epitomized in the story of Lamech. He's the first man in the Bible to have more than one wife. He's accumulating them like property. And then he goes on to sing a short song about how he's more violent and vengeful than Cain ever was. After this, we get an odd story about the sons of God, which could refer to evil angelic beings, or it could refer to ancient kings who claimed that they descended from the gods. And like Lamech, they acquire as many wives as they wanted, and they produce the Nephilim, these great warriors of old. Whichever view is right, the point is that humans are building kingdoms that fill God's world with violence and even more corruption. In response, we're told that God is broken with grief. Humanity is ruining his good world, and they're ruining each other. And so out of a passion to protect the goodness of his world, he washes it clean of humanity's evil with a great flood. But he protects one blameless human, Noah, and his family, and he commissions him as a new Adam. He repeats the divine blessing and commissions him to go out into the world. And so our hopes are really high, but then Noah fails too, and also in a garden. He goes and he plants a vineyard, and he gets drunk out of his mind. And then one of his sons, Ham, does something shameful to his father in the tent. And so here we have our new Adam, naked and ashamed, just like the first. And the downward spiral begins again. It all leads to the foundation of the city of Babylon. The people of ancient Mesopotamia, they come together around this new technology they have, the brick. And they can make cities and towers bigger and faster than anybody's ever done before. And they want to build a new kind of tower that will reach up to the gods, and they will make a great name for themselves. It's an image of human rebellion and arrogance. It's the garden rebellion now writ large. And so God humbles their pride and scatters them. Now this is a diverse group of stories, but you can see they're all exploring the same basic point. God keeps giving humans the chance to do the right thing with his world, and humans keep ruining it. These stories are making a claim that we live in a good world that we have turned bad, that we've all chosen to define good and evil for ourselves, and so we all contribute to this world of broken relationships, leading to conflict and violence and ultimately death. But there's hope. God promised that one day a descendant would come, the wounded victor who will defeat evil at its source. And so despite humanity's evil, God is determined to bless and rescue his world. And so the big question, of course, is what is God going to do? And the next story, The Hinge, offers the answer. But for now, that's what Genesis 1 through 11 is all about.